Attention please. Before we study, let's pray together. Praying start. Praying finish. Greeting. Good morning, sir. Okay, good morning, students. How are you? I am very well, thank you. How are you? I'm good too, thank you. Any absent today? Ada yang tidak hadir? Ada. Yes, sir. Yes, sir. Siapa dia? Lucky and Lucky. Lupi and Nia. Any information? Ada infonya? Buktinya apa nih? Sakit. Sick. Nia? Permit. Ada yang masih ingat pelajaran kita sampai mana? Section. It's about? Sopada. Tentang apa? Personal Personal. experience. Betul? Yes. Tentang pengalaman pribadi. Okay, in this meeting we will talk about next type of text. Jadi kita akan mempelajari jenis tulisan yang lain. Kemarin tuh jenis teksnya recount, yaitu berisi tentang pengalaman pribadi. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke unit berikutnya, unit 3, unit 3, page 52. Okay, before we come to unit 3, I want you to stand up please. Let's sing the national anthem first. Silakan berdiri. Ini besarnya ya. Indonesia, tanah airku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nah, pada unit ini kita akan belajar tentang teks berikutnya. Menulis ya, kita masih belajar menulis teks tentang teks fiksi atau cerita fiktif. Apakah ada yang tahu apa itu cerita fiktif? Teks cerita khayal atau karangan. Iya, tidaknya. Kira-kira cerita apa sajakah yang pernah kalian baca? Pernah membaca cerita? Pernah. Cerita apa aja contohnya? Malin Kundang. What else? Batu Menangis. Cinderella. What else? Putri Salju. Putri Salju. Iya, dongeng apa, Bu? Dongeng sama dongeng. Iya. Macam-macam ceritanya. Tahu ceritanya? Bagaimana kira-kira ceritanya? Apa aja isinya kira-kira? Contoh Malin Kundang.
What is the story of Malin Kundang? Menceritakan Yes, anak good. durhaka. Cerita tentang anak durhaka. Kalau cerita tentang how about Cinderella? Cinderella tentang pangeran putri yang berdasar 12 malam. Yes. Yang meninggalkan sepatunya dan Ya, menemukan cinta good. sejati. Oke. Yaitu pangeran. Nah, jadi kira-kira apa sih apa gunanya kita mempelajari teks jenis ini? Iya, supaya first yang pertama how to get the information ya, bagaimana kalian menangkap sebuah informasi dalam sebuah bacaan. Jadi tidak hanya dibaca, tapi juga tahu apa yang dibaca. Oke. Nanti kita akan sebelum kalian menulis teksnya, mungkin kita akan mempelajari susunan dulu teksnya supaya kalian tahu informasi apa aja yang ada di dalamnya. And then I will divide you into a groups. Nanti akan dibagi per kelompok. Kalian coba menganalisa sebuah teks dulu dan mencari informasi yang ada di dalamnya. Okay, do you understand? Yes. Yes, good. Let's do the ice breaking first. The ice breaking is about senam otak. Tadi pagi udah senam fisik kan? Sekarang senam otak lagi siang. You ready? Ready. I need you to follow the activity based on the video. Diikuti kegiatan yang ada dalam video ya. Okay. Ikuti. Tangannya di atas meja semua, dingin, jangan sendiri. Nah, yang arang itu masih letaknya juga. Kelingking dan jempol. Kelingking dan jempol. Nah, jempol ke sini, kelingking sini. Nah, putar ke depan dulu. Sebelahnya putar ke depan. Nah, kedua putar ke belakang. Nah, sekarang nyambungkan. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Bukan ke depan dua-duanya. Itu ke belakang dua-duanya. Satu ke depan, satu ke belakang. Page 68. Nah, halaman 68, silakan. Nah, coba. Nah, in this chapter, we will got the
learning objective, tujuan pembelajaran kita di bab ini adalah number 1, connect and sequence event in imaginative story. Kita akan belajar menghubungkan dan mengurutkan kejadian-kejadian dalam sebuah cerita imajinasi. Ya. And then number 2, learning objective number 2 is explain characters action, feeling and behavior in an imaginative story. Kita akan belajar menjelaskan karakter dan aksi yang dilakukan karakter tersebut, feelings, perasaan, ya, and behavior atau kebiasaan sebuah karakter yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Okay? This one you got the book? No. Page 68. Learning objective. And learning objective number 3 is retell and rewrite an imaginative story. Nanti di akhir bab ini kalian akan diminta untuk menceritakan kembali sebuah cerita dan menulis sebuah cerita imajinasi. But for today we will try to learn how to connect and sequence event in imaginative story. Kita akan fokus pada satu tujuan pembelajaran, yaitu menghubungkan dan mengurutkan sebuah kejadian dalam sebuah cerita. Okay. Look, next page. There's the kind of story. Bisa bawang merah, bawang putih, timun mas, si kancil, the ugly duckling, timun mas, dan lain-lain. Do you know about this story? Apakah kalian tahu tentang cerita-cerita yang ada di gambar ini? Yes. Bisa bawang merah, bawang putih? Ya, good. Timun mas? Yes. Ya. Duckling, ugly duckling? Itik si buruk rupa, itik yang buruk rupa, ya. And the last one si kancil, of course you know, ya, si kancil. Untung pengarangnya tidak orang Melayu. Kalau orang Melayu, jadi apa ceritanya? Si Pelando. Next, number 2. What other stories do you know? Cerita yang lain, apa yang kalian tahu lagi selain yang ada di gambar ini? Malikunda, itu yang tadi ya. Cinderella, Snow White, apa? Rapunzel, yeah. Barbie. Okay. And what is your favorite story? I like. One by one. Acim, what's your favorite story? Cerita favoritnya apa, Acim? Esti. What's your favorite story, Esti? Oke. Free Fire ada ceritanya ya? Ketawa aja kalau ngomongin ketawa aja. Bukan yang gamesnya ya, ceritanya. Oke, good. Sama kayak Mobile Legends juga ada ceritanya kan? Jadi, I love si kancil. si kancil, the most like Lena. Doraemon, nice story. Asik. Ultraman, ya. Rapunzel. Story. Maybe story about sepak bola ya. Like Tsubasa. Ya, maybe cerita-cerita yang ada main bolanya. Next. Go. My favorite story is Bobo Boy, ya. Fitri. I like story Marsha. Masa Never. Oke, ya. Dara. I'm sorry? Crush? No. Candy Crush. No.
Is it Korean story? Yeah. The action. Oh, Chinese story. Okay, Chinese story. Ayo. Power Rangers. Semangat. Cinderella. Dias. Yeah. I like Korean story. Korean story. Yeah. Okay, good. Chip. I like my Minecraft. Minecraft. Okay. Good. Nah, I want you to sit in group of 3. Silakan duduk berkelompok 3 orang. Sekarang cepat. 1, 2, 3. Oke. Hurry up. Come on. Okay, Dora, Mona, and Naira. Let's say Dias and Wahyu. Depa and Ellen. Okay, good. Okay, look at your book page 73. Lihat bukunya halaman 73. There is a sequence of story about the duckling, ugly duckling. Ada gambar-gambar tentang kejadian apa cerita ya angsa. And what you need to do is try to put it into good order. Coba diurutkan ceritanya dengan benar. Mana yang cerita awalnya? You may use your phone, silakan gunakan handphonenya. Yes, do you understand? Paham? Ya, good. Nah. Okay. Ini mama tuh ini Okay, if you finish, I want you each group to read one picture. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, good. Paskan 5 group, 5 group. Dora, read picture number 1. Dias, picture number 2. And Despa, number 3, number 4, number 5. Are you ready? Okay, please Dora, read your team. Silakan siapa yang membaca dari tim Dora. Bacanya kuat. A mother duck sat on her nest. Okay. That's number 1 ya. Halo. Yeah. Number 2, please. Dias team. Which one is number 2?
Okay, 5 duck, eggs, crack, and hatch. Is it correct? Benar? Yeah. Yes, good. Number 3. Mother dogs. Mother. Eggs. Car. Planes. 1, 2, 3, 4, 5. No. A mother duck counted her duckling. 1, 2, 3, 4, 5. Is it correct? Yes. All the team same answer. Yang mana yang nomor 3? Benar bacaannya itu? Yes. Tim Dora? Yes. Yes. Tim Dias? Yes. Yes. Tim Hakam? Yes. Tim Claudia? Good. Yeah, that's number 3. Now number 4. Tim Hakam. Ulang, Fitri. Now that is number 3. Number 4. Number 4. A gray duckling walked head with a funny wobble. Same? No. 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 So which one is number 4? A gray duckling walked with a funny wobble. Betul lah. Oh ini ya. Number 4 yang mana? A mother Nah, duck. Tias. Mother duck waited for 3 eggs, 8 to hatch. Yes. Okay, mother duck. Waiting for the last egg to hatch. Itu yang nomor 4 ya. And the last one, nomor 5 adalah baru yang tadi. A gray duckling walk with a funny wobble. Okay, good. Nah. Okay, please team 1. Please write your verb. Silakan tulis ke depan. Ini saya. Ya, wait for your turn. Ini giliran. Set. Okay, team 2. Okay, next, team 3. Okay. Team 4. Okay, let's see. Number 1, team 1. Team 1 found send. Is it a verb? Apakah ini kata kerja? Yes. What does it mean? Iya. Team 2. Team 2 got correct. Is it verb? Apakah ini kata kerja? Yes. What does it mean? Menetas. Correct. It means letak. Nah. And then next, count it. Team 3. Yes. Is it verb? Apakah ini kata kerja? Yes. What does it mean? And team 4. Egg. Is it verb? No. Apakah telur itu kata kerja? So, in picture A, picture 4. Harusnya ini apa? Wait. Nah, what does it mean in bahasa?
Last one. Is it verb? Yes. What does it mean? Bergoyang. Oh, berjalan. Okay, what did we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Menyusun sebuah cerita, ya, mengurutkan kejadian-kejadian dalam sebuah cerita fiktif, nah, atau cerita khayalan. Nah, untuk minggu depan kita akan coba melanjutkan ke pembelajaran tentang struktur-struktur dari sebuah cerita fiktif, ya. Dan diharapkan kalian juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Oke, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? How do you feel today? Are you happy? Do you like the class? Yes, I like. Very like. Okay, thank you very much for your attention. And I think that's all for today. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. And before we close the class, let's pray together. Praying start. Praying finish. Greeting. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon student, and see you next meeting. Bye bye. See you.